तथा आज मंचरे मंचासीन मुख्य आकर्षण दिवाकर दास महाराज, शारदा बाबा महाराज एवं दुई संगीतकार पिला विशिष्ट संगीतज्ञ जे महिमंडल गाउथिले तांको सहित आपण माने जे बसी होइतंती जनता जनार्दन नररूपी नारायण सदृश समस्त को आज नारायण स्वरूप मोर अनंत कोटि प्रणाम। हे सज्जन, आपण मानकर मुख्य आकर्षण प्रवक्ता होचंती दिवाकर दास महाराज। तांको प्रवचन सुनिया पे आपण माने आछंती। आमे गोटे कार्यवली रे आसीथिलु, सहज निमंत्रण आम पाखरे पहुंचला। आमे माने आसीलु तांकर सहयोगी, खाली टिके देखिया पे आसी हमको मंच ऊपर को डाकी नहीं भाषण देवा पे अनुरोध कले भी सुद्धा आम प्रवक्ता नहीं, आम वक्ता ही भाषण देना। तबे जा हो हरि कथा आपण मान शुणिबे, खाली से प्रभु को पाखरे एतिक निवेदन करिवे से प्रभु समस्त मंगल करिवे। थरे प्रभु का नाम जे तुंडर उच्चारण करिछि तार जन्म जन्मार्जित पातक राशि विधौत हो जाइछि। कलौ हरि कीर्तन यदि हरिनाम तुंडर के उच्चारण करे, हरिनाम के सुने, हरिनाम प्रचार करे, प्रभु तारी पाखे बंधाई हो जाए। तेणु तार मूल तत्व हूँ भक्ति। से राम हूँ बा कृष्ण हूँ बा हरि हूँ, आम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मालिका तत्वविद बाबा से तो अनेक कहले, मु मालिका विषय कहबी। दुई मालिका गवेषक बसचंती। से भक्ति तत्व उपर मात्र 2 मिनिट समय आम मुख्य आकर्षण पाखक पलि आसवा। तेणु दीनकृष्ण दास कहते से पवित्र आकर्षयते कृष्ण कहले, ये कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते करी न पारे पापी पाप से करी न पारे पापी पाप से करी न पारे पापी पाप से हरे कृष्ण नाम जपी देले मनीष जिते पाप करी तार समस्त जन्म जन्मार्जित पातक राशि विधौत हुए। से कृष्ण नाम हुआ, राम नाम हुआ, हरि नाम हुआ। किंतु एमिति लोक दुनिया रे अछंती। आज प्रवक्ता माने कहूथिले, भाषण माध्यम रे आपण माने सुनिले, जी थरे हरि नाम बा कृष्ण नाम तुंडर उच्चारण करी दे तार कोडे जन्म जन्मार्जित पातक राशि विधौत हुए। जेते जन्मर पाप करी थाउ सब गुडी को विच्युत हो क्षय हो। एक कथा जदि चिरंतन सत्य ताहले एमिति लोक अछंती से मनीष मारिबे, डकायत करिवे, चोरी करिवे, नारी धर्षण करने को पछेइबे। कहीं ना जदि दिन कृष्ण कही देते हरिनाम बा कृष्ण नाम रे पाप क्षय हो जाउछि, थरे जपि देले जन्म जन्मार्जित पाप क्षय हो, ताले आमे एनिकी पाप करिबु। थरे कृष्ण नाम कही दो पाप क्षय हो जाए, भय कौन अच्छे पाप करवा, पाप करने के पछे। किंतु जानिबा दरकार तार माने सेया नुहे। मनीष केबे हेले जानी सुनी पाप करे ना। पाप करे किए श्लोक टिए कहूची, जेसांग न विद्या न तपो न दान न चापि शीलं न गुणो न कर्म ते मृत्यु लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मगासरन्ति। जेसांग न विद्या, जो लोकर विद्या नहीं, वो संक्षिप्त कहूची, जार तपस्या नहीं, जार सत्संग नहीं, जेसांग न विद्या न तपस्या दिने तपस्या करी नहीं, न दान हाथ टेकी से थरे मुक्त हस्तर यज्ञ पीठ को होबा, देवालय को होबा, दुखी दरिद्र को से दान करी नहीं, नचापि शीलं तार उत्तम गुण नहीं, भल गुणर अधिकारी से ही पारि नहीं। से मनीष मारी से चोरी करुछि, से डकायत करुछि, तार क्षमा आदौ नहीं। कहीं ना एइथि पई दिन कृष्ण कहते कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते जानी सुनी पाप कले क्षमा मिलिब नहीं। आपण आज दिन रे
ପ୍ରଭାତରୁ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବେ। ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକର୍ମ କରିଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁକର୍ମ କରିଛି। ଯଦି ବାଛିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କୁକର୍ମ କରିନାହିଁ, କିଛି ବି ପାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ପାପ। ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ସମୟରେ କେତେ ପୋକଜୋକ କେତେ ଜୀବବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଇଏ ନ ଜାଣି ଯେହୁ ପଥ ହୁଡ଼େ ସେ ଲୋକ ନରକେ ନ ପଡ଼େ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଯିଏ ନ ଜାଣି ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯିଏ ନ ଜାଣି ପାପ କରିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହରିନାମ ଜପ କରିଦେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଅନ୍ତରରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ ହେ ସାଧୁ ସମାଜ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତରେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହଉଛି ତାର ନବମ ସରଳ ସବ ସନ ଛଲହୀନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ନବମ ସରଳ ସବ ଛନ ଛଲହୀନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ମମ ଭରସ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବୋଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର କି ଜୟ। ସବରୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସବରୀ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେଇଥିଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ହେ ସାଧୁ, ହେ ସନ୍ଥ ସମାଜ, ଯିଏ ଭକ୍ତି ତତ୍ଵ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ନାମର ସାର୍ଥକତା ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏ ଆତ୍ମା ଶେଷ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କରେ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ସମୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ। ବହୁତ ରୋଗୀ ଫୋନ୍ କଲେଣି ବାବାଙ୍କୁ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଜି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କହି ବସିଲେ ଅସରନ୍ତି କଥା ସରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅମୃତର ବାରିଧାର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଚହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ନିକଟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଶ୍ୱରୁ କାଳ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆପଣ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଶ୍ୱକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ନିବେଦନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।